अर्जुन विषादयोग धृतराष्ट्रयुवाच ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जजोत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानि गन्धपूरन् दुर्योधनोस्तदा आचार्यं वाप्सङ्गं राजा वचनब्रवीत्। भगवते वासुदेवाय वैशेखं पाण्डवोत्थानमाचार्यमहितं जुमं पूर्णं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। भगवते समाजुधि युयुध्यानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। भगवते वासुदेवाय दुष्टकीर्तानो काशीराजस्य वीर्यवान् गुरुजी कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः। भगवते वासुदेवाय विक्रान्तौ समूयश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। नमो भगवते वासुदेवाय। विशिष्टाते ये तन्निभूतनिजुद्धम मायाय कामम सन्नस्य सङ्गाप्तं संप्रवीतिने। नमो भगवते वासुदेवाय। आमन्विष्टस्य युवर्णस्य भीमस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैवजः। नमो भगवते वासुदेवाय। वन्दे च बहवसुरामदर्शे सप्तजीविता नराशस्त्रप्रहरा सर्वे युद्धविधानिता। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागवस्थिता भीष्ममेवाभिशंसन्तु भवन्तः सर्व एव हि। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। হরে কৃষ্ণ। আপনারা দর্শন করছেন বৈশাখ মাসের 10 তারিখে খেজুরি থানার অন্তর্গত দেখালি গ্রামে উজ্জ্বল সংঘের পরিচালনা গীতা মহাযজ্ঞ 50 কিলো ঘি দিয়ে যজ্ঞ করা হচ্ছে। দুজন মহারাজ এসছেন, আশ্রমের মহারাজদের যজ্ঞ করা হচ্ছে জগতের কল্যাণের জন্য সত্যনারায়ণ পুজো উপলক্ষে। আপনারা এই যজ্ঞ দর্শন করে এবং মহারাজের মুখে গীতা বাণী শ্রবণ করে জীবন ধন্য করুন এবং প্রণাম করুন এবং ভক্তদের দেখার জন্য বেশি বেশি করে একটু শেয়ার করুন। আর যদি আমাকে ভালো লাগে, আমি তোমাদের অধম গৌরাঙ্গ দাস ধর্মকথা, তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন যদি ভালো লাগে। তবে সাবস্ক্রাইব করুন না করুন, একটু শেয়ার করুন, ভক্তরা দর্শন করে জীবন ধন্য হবে। দর্শন করছেন গীতা মহাযজ্ঞ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ।